automatic to, automatic. Yan, automatic yan. Okay, service. Yan, ano lang yan, engine, ano. Engine, dashboard na. Tapos ito yung ano, yung drive, at saka reverse, at saka ano yan, parking. Automatic na to guys, automatic na tong handbrake na siya. Pag binuksan mo tong ano, binuksan mo tong pintuan, automatic na mag-handbrake na yan. So maganda tong unit na to. No, parking na ano na yan. Yung ano. Yan. Automatic na yan. So maganda tong unit na to guys, Mercedes. Tapos pinadrive lang ako nito ha, hindi ko to unit guys ha. Tanker to, mga mataas to na tanker. Ito yung sakyan. Ayan, tanker. May connected pala sa loob, no?